তুমি করো শ্রবণ सर्वप्रथम किए नारी वेश धारण करथिले केन पुरुष जानिछ किए धारण करथिले जानिछ सेटा भगवान धारण करथिले अच्छा से विष्णु भगवान दिने का हेतला जानिछ एटा सत्य जुगर कथा क्या बात मामग आर जेते बेले समुद्र दे सत्य मंथन होइला जेते बेले समुद्र मंथन हेतिला को मामू सेनु अनेक द्रव्य जात हेतिला बहुत जिनिस बाहरी 14 टा पदार्थ बाहरी दिला नहीं का हीरा लीला मोती माणिक्य वैडूर्य उच्चेश्वर वास्व ऐरावत हस्ती पारिजात पुष्प एंता कर बहुत जिनिस बाहरी 14 अनेक द्रव्य सेनु अमृत बाहरी थिला विष बाहरी थिला जेते बेले अमृत बाहरी थिला जे देवगण एवं राक्षस मानकर भितरे युद्ध हैला अच्छा जे से बोला मुई अमृत खाइमी और से बोला मुई अमृत खाइमी बेस जते बेला अमृत खाइबार लागि जे देवगण माने असुर मानकर बुद्धि के नहीं पारन मामा अच्छा तेन करी काना करमी बोली करी कि हे जते बेले समाधान नहीं करि पाले विष्णु भगवान निजे केनता कोले जानि छ केनता कोले मामगो विष्णु भगवान आसिकर कहे समस्त को अमृत दिया हबा समस्त बसी जाओ बोली जते कहले सने केनता कोले जानि छ केनता कोले मामगो आर नारी रूप कुजे धरे सत्य विष्णु दे जानो आर अपूर्व मोहिनी रूप हरि विष्णु सत्य जानो जेते बेले समस्त देवगण एवं राक्षस गण माने बसिछन से मध्यरे विष्णु भगवान निजे नारी रूप धारण करथिले नारी रूप धारण करथिले आ अमृत बंटन करथिले जे अपूर्व मोहिनी रूप समान धारण करथिले जेते बेले अपूर्व मोहिनी रूप सबु राक्षस माने तांको रूप के देखुथिले सेटा अमृत की विष जे माने नहीं देखुथाई से मानकर स्वभाव से संता थिला नहीं का मामो से प्रकृति लोक पुता मामगो तेनु करी से सत्य जुगरे विष्णु भगवान नारी रूप धारण करते आर एटा त्रेता जुगरे के जानि छ के मामगो आर एक दिने दशरथ सत्य जुग जा खोजी खोजी से
ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶରଥ ରାଜା ଦିନେ ମୃଗ ଯାକେ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗ ଖୋଜି 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 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛନ୍ ଯେ ମୃଗ ନାହିଁ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ନାହିଁ ପାଇଲେ ସେ ଥକି ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପଡିଲେ ଶୋଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହେଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀକେ ଗଲେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଥିଲା କାଇଁ ଅଭିଶାପ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ପୋଖରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ପୋଖରୀକେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବି ଯାଇକି ସେ ପାଣିକେ ଛୁଇଁବ ସେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ସେ ନାରୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛ ତେଣୁକରି ସେନେ କେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଏନ୍ତା ପିଇବାର ଲାଗି ଆଣିଲେ ସେନେ କେନ୍ତା ହେଇ ଜାଣିଛ ଆର ଦଶରଥ ନାରୀ ରୂପ সতে হইলে জান মামগো সেই সময় দশরথ রাজা নারী রূপ হইଥିଲେ যেতেবেলে নারী রূপ হইଥିଲେ সে রাজ্যর রাজা লম্মপাদ রাজা সে লম্মপাদ রাজা আসি করে से दशरथଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ରାଣୀକୁ ରଖିଥିଲେ ବିହା ବି ହେଇଥିଲେ ବୋଲ ବିହା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅରସର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ମତେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗଲା ବୋଲ ତ କାଣା ଗ ମାମୁ ନା ଗ ମନୁଷ ପିଲାଟି ଯଦି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧଲେ ଛୁଆ ପିଲା ହେବେ କା ଶାଢୀ नै ସେ ମାମୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନାରୀ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ଓ ତାର ମାନେ ସବୁ ଜାଗର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଇଥିଲା ହାय ହାय ମୁଁ ହେଟା का ଜାনো ସେ ନାରୀ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଦଶରଥ ରାଜା ଏବଂ ଲମ୍ମପାଦ ରାଜାଙ୍କର ପରଶର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହଉଛି ଶାନ୍ତା ଶାନ୍ତା ସେ ଶାନ୍ତା କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେ ଶାନ୍ତା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନିକୁ ନେଇ କା ତେଣୁ କରି କାହିଁ ଜମା ଜାଣିଛ এটা গলা ত্রেতয়া যুগর বেশ বেশ মামগ দ্বাপর যুগরে কে নারী রূপ ধারণ করছিলে জানিছ কে করিছিলা দ্বাপর যুগরে অর্জুন নারী রূপ ধারণ করছিল কি বাত কেন সমাজরে জানিছ কেন সমাজরে যেতেবেলে অর্জুনଙ୍କୁ অজ্ঞাতবাস হইଥିଲା সেই সমাজরে অর্জুন নারী রূপ ধারণ করিছিল আচ্ছা 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 মামগ কলি যুগে কে তুমি হেতি লাগি ধরুছ এটা হয় মামগ আর যাহা জানে তিনি আজা মই তো কইলে বোঝায় আর দোষ দিলে ক্ষমা করো তুমি সত্য জানে रावण जेन बनरु सीता देवी को अपहरण करके नैथिला से बन ना काना बोली कर कहू छ এটা 2 নম্বর প্রশ্ন এটা हां हां मामग आर जेते बेले पितृ सत्य पाली बनवास गले যেতেবেলে পিতৃ সত্য পালন নিমন্তে রামচন্দ্র ভগবান বনবাস যাইଥିଲେ সেই সমୟରେ না ହେଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ନା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକା ଖାଲି ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ କେନେ ଯାଇକି ରହିଲେ ଜାଣିଛ কেনে দিকে রহলে ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକେ ଗଲେ নৈমিষারণ্যକୁ গলে ଯେତେବେଳେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଅତ୍ରୁ ଅନୁସୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କାଣା ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ଯାହା କିଛି ନେବାର କଥା ନେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଅନୁସୟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ବସ୍ତ୍ର ନା ହଉଛି ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତାରପରେ ଯାଇକି କେନେ ରହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ ମାମଗ ଆର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ সতে রহুଥିଲେ জান
বনরো রাবণ যে এ সতে কলা যে হরণ যে মামু গো যেতেবেলে সে পাপিষ্ট রাবণ অপহরণ করে সীতা মাতাଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛେ ସେମାନେ ଗଲେ ସେ କେନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାଣିଛ ସେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ କପି ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର আচ্ছা 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 সেখানে কিଏ কিଏ ଥିଲେ জানিছ সেনে ଥିଲେ সুগ্রীব ଥିଲେ গো মামু ସେ কপি সৈন্য ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ আর সেনো ଯାଇକରି ସେ ରାବଣ ନେଇକରି କେନେ ରଖିଥିଲା ଜାଣିଛ सीता माता को नहीं अशोक वन में रखिथिला हेले मामू रावण एडे बड़ लंका खाई करी कहा जे सीता माता को नहीं करी अशोक वन में रखिथिला का हला जे अशोक वन रखिथिला मामू गो हां जे जेन समय रे रावण सीता माता को अपहरण करी नेइथिला से समय रे सीता माता ऋतुमती हेथिले गो मामू अच्छा 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 जे ऋतुमती हेथिबा कारण हेतु रावण सीता माता को लंका के नहीं कि अशोक वन रखिथिला गो मामू अच्छा 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 मामू गो हेला कि रे जे पत्रे जैसे सिना जानवा मुई का जानवा जेन वन रे केन बनरु नेइथिले बोली कहउछन सेटा होजे पंचवटी वन पंचवटी वन सी पंचवटी वन रावण सीता माता को अपहरण करके नेइथिला अच्छा अच्छा अच्छा